अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डेवलपिंग योर ओन राइटिंग स्टाइल। आज हम देखेंगे डिक्शन एंड कंसाइजनेस। बेसिकली पेडागोजिकल ग्रामर के जो एसएलओज हैं वो ये है कि स्टूडेंट इस कोर्स को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाए कि वो ग्रामेटिकली एक करेक्ट और प्रिसाइज एक्यूरेटली अपना मैसेज डिलीवर कर सके। एसएलओज कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिक्शन क्या होता है और डिक्शन की कंसाइजनेस क्या होती है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस लेक्चर का ओवरव्यू। इस लेक्चर में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिक्शन और एलिमिनेट रिडंडेंसी। रिडंडेंट कहते हैं कि जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हूँ, डेफिनेटली अननेसेसरी थिंग्स को हम रिमूव करेंगे तो रिडंडेंसी रिमूव होगी और उससे स्टाइल हमारा इम्प्रूव होगा। उसके बाद मेकिंग योर सेंटेंसेस मोर कंसाइज एंड इफेक्टिव, कि मुअस्सर अंदाज में हमने किस तरह बनाना है। अब सबसे पहले कि डिक्शन होता क्या है। ये दो पैराग्राफ्स, दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। मैं आपके लिए रीड करूंगा और फिर आपको अंदाज़ा इसकी हेल्प के साथ ही मैं समझाऊंगा कि डिक्शन होता क्या है, डिक्शन की टाइप्स क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, ये आगे हम देखेंगे। When in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another and to assume among the powers of the earth the separate and the equal station to which the laws of nature and the nature's God entitle them. A decent respect to the opinion of mankind requires that they should declare the causes which impel them to a separation. ये बेसिकली किसी उसमें से एक पैरा लिया गया है। तो अब आप इसके चॉइसेस, वर्ड्स के चॉइसेस देखें। और सिमिलरली ये दूसरा वर्ड है, ये एक एक्सप्रेशन है, गेट आउट ऑफ माई वे बिम्बो। अब चॉइसेस ऑफ द वर्ड्स गेट आउट ऑफ माई वे बिम्बो को देखें और ऊपर वाले के देखें। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली इट्स द कॉन्टेक्स्ट विच शेप्स द डिक्शन, यानी कॉन्टेक्स्ट से मुराद जो बैकग्राउंड होता है। अगर हम एक देहाती हवाले से बात कर रहे हैं, देहात के हवाले से हम डिक्शन राइट अप कर रहे हैं, तो हम वहाँ की वोकैबुलरी को, वहाँ के चॉइसेस जो लेक्सिकल चॉइसेस हैं वहाँ के सॉर्ट आउट करेंगे। और इससे फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल का भी पता चलता है। ऊपर वाला पैराग्राफ, ये जो व्हेन इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन इवेंट्स, आपने देखा होगा कि खुदा की बात हो रही है, पॉलिटिकल बैंड्स की बात हो रही है, उसके बाद लॉ ऑफ नेचर की बात हो रही है, गॉड की बात हो रही है, मैनकाइंड की बात हो रही है। तो नीचे वाला जो है ये इंतहाई इनफॉर्मल सा है, गेट आउट ऑफ माई वे बिम्बो ना। इसमें शॉर्ट वर्ड्स यूज हुए हैं, जबकि ऊपर वाले पूरे पैराग्राफ में आपने देखा होगा कि कहीं शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं हुए, जैसे बिम्बो हो गया तो ऊपर वाले में इस तरह। तो हमें ये दो पैराग्राफ्स पढ़ने से या दो एक्सप्रेशन देखने से ही पता चल जाता है कि एक जो है वो इंतहाई फॉर्मल है और दूसरा इनफॉर्मल। तो you likely recognize the first example. It's the opening of the Declaration of Independence. The second example, it is yelled at me when a fellow driver decided that I was not driving fast enough and I drive plenty fast. यानी दौरान ड्राइविंग उसने इसके ऊपर येल किया, मतलब उड़ा के बोला ना। These two selections are very different because of their words. अब ये डिक्शन की डेफिनेशन है कि डिक्शन इज ए राइटर्स चॉइस ऑफ द वर्ड्स, योर डिक्शन अफेक्ट्स द क्लैरिटी। यानी राइटर की मर्जी कि वो कौन से लफ्ज चूज करता है। और इसका फायदा क्या है या इसका फंक्शन क्या है कि डिक्शन जो है वो अफेक्ट्स द क्लैरिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ योर मैसेज, कि आप अपने वर्ड्स के चॉइसेस में कितने क्लियर हैं और उसका मैसेज का इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देयरफॉर द डिक्शन यू वांट in a specific writing situation depends upon the context, your audience, purpose and the tone. ये वो बेसिकली एलिमेंट्स हैं जो डिक्शन को कंट्रोल कर रहे थे। नंबर एक कॉन्टेक्स्ट हो गया, आपके ऑडियंस हो गए, पर्पस हो गया और टोन हो गया। कॉन्टेक्स्ट से मुराद मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि किस तरह के लेक्सिकल चॉइसेस आप ब्रिंग करते हैं टेक्स्ट में।
فار ایگزامپل ہم اگر وہ بات کریں کانٹیکسٹ کے حوالے سے، کہیں پہ بھی لکھا کھڑا ہو لفظ گجر، تو ہم فوراً ہی ہمارے ذہن میں ایک کانٹیکسٹ آ جاتا ہے کہ گجر وہ ہوتے ہیں جو بھینسیں پالتے ہیں، گجر وہ ہوتے ہیں جو دودھ دوتے ہیں، گجر وہ ہوتے ہیں جو دودھ بیچتے ہیں، جو اور بہت الا بلا اس طرح کی چیزیں. ہمیں اس ایک لفظ کے پیچھے کانٹیکسٹ سمجھ آئے. فار ایگزامپل میں ایک ورڈ بولتا ہوں کورٹ، عدالت، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کئی امیجز آ جاتے ہیں کہ کورٹ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ وکیل ہوتے ہیں، کورٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ جج ہوتا ہے، کورٹ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ملزم ہوتے ہیں، کورٹ وہاں اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ پولیس ہوتی ہے، کورٹ وہاں ہوتی ہے جہاں انصاف ملتا ہے یا نہ ملتا. تو اس طرح کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ان کانٹیکسچوئل ورڈز کی جو ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے. اور پھر یور آڈینس، کہ آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں، آپ کا آڈینس کون ہے. آڈینس اس طرح کی فار ایگزامپل یعنی آپ نے کس کو ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ ایک بچے کو آپ نے اسکول جانے کے لیے راغب کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے ایک پیراگراف لکھیں کہ بچہ اسکول نہیں جاتا. آپ اسے پرسویسولی کنونس کریں کہ وہ آپ اسکول میں آئے. تو پھر آپ اس کے لیے ڈفرینٹ طرح کے کہ جی بچے وہاں پہ ہرن بھی ہوتے ہیں، مور بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹافیاں جو ہیں وہ فری میں ملتی ہیں، جھولے ہیں، کیا نام ہے، کھیلنے کے لیے فٹ بال فری ملتی ہے. تو اس طرح کے ورڈز آپ اپنے آڈینس کو، یعنی بچے کی ووکیبلری بچے کی انٹرسٹ کو آپ دیکھتے ہوئے اس طرح کے چوائسیز یوز کریں گے. اب آپ ایک 90 سال کے بندے کو کہیں کہ جی اسکول میں چلو، وہاں پہ جھولے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے لیے شاید یہ امپورٹنس نہ رکھتی ہو. تو آڈینس دیکھ کر یعنی ٹیکسٹ کنٹرول ہوتی. اب میں دوبارہ یہی بات یوز کروں گا کہ کانٹیکسٹ، آڈینس، پرپز، یہاں تک یہ تینوں چیزوں کے لیے جو ہمارے چوائسیز ہوتے ہیں، لیکسیکل چوائسیز، ان کو ٹیکسٹ جو ہے ان تین اسپیکٹ سے کنٹرول ہوتی ہے، کانٹیکسٹ سے، آڈینس سے اور پرپز سے. اور پھر ٹون جو ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں. ٹون ہیومرس ہو سکتی ہے، ٹون سٹیریکل ہو سکتی ہے، ایرونیکل ہو سکتی ہے، سیریس ہو سکتی ہے، فارمل ہو سکتی ہے، انفارمل ہو سکتی ہے، لیس فارمل ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ساری پھر مطلب آگے ٹائپس ہیں جو ہم پڑھیں گے. اب ڈکشن کے لیولز ہیں. ڈکشن از دا میئرڈ فرام فارمل ٹو انفارمل لینگویج یوسیج، یعنی کہ ڈکشن یا فارمل ہوتا ہے یا انفارمل ہوتا ہے، اور جو ہے کوئی بھی ڈکشن جو ہے وہ گڈ اور بیڈ نہیں ہوتا. فارمل ڈکشن از مارکڈ بائی دا ملٹیپل سلیبس. یہ بچے آپ نے ڈیفینیٹلی، میں فائنل اس ٹرم میں مطلب اس طرح کا سوال دوں گا کہ آپ کو میں کوئی پیراگراف دے دوں گا جس کا آپ نے ڈکشن ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ یہ فارمل ڈکشن ہے کہ انفارمل. تو پھر آپ الفاظ کی نوعیت کو دیکھیں گے. الفاظ اگر ملٹیپل سلیبلز کے ہیں، سلیبلز مطلب جس میں بہت سارے سلیبلز ہوں، تو ملٹیپل سلیبلز وہ بن جاتے ہیں. لانگ سینٹینس، یہ اس کی خصوصیت نمبر 2 ہے، یعنی اس میں ملٹی سلیبلز والے ورڈز ہوں گے، لانگ سینٹینسز ہوں گے، اینڈ اے فارمل ٹون، خاص قسم کی آبجیکٹو قسم کی ٹون ہوگی. جبکہ انفارمل ڈکشن جو ہے انکلوڈ شارٹر ورڈز، اس میں مختصر الفاظ ہوتے ہیں. اس کے بعد اینڈ سینٹینسز، شارٹر قسم کے نا ورڈز ہوتے ہیں، اینڈ سینٹینسز اینڈ اے لیس فارمل ٹون، اور ٹون بھی جو ہے وہ لیس فارمل ہوتی ہے. Neither level of the diction or any level is in between the good or the bad. Rather, each is appropriate in different writing situation. یعنی فارمل رائٹنگ اس کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اپنی سچویشن کے اکارڈنگلی نا. اب ہم دیکھیں گے نیچے والے چارٹ میں کہ فارمل جو لیس فارمل کون سا ہوتا ہے، فارمل کون سا ہوتا ہے اور انفارمل کون سا ہوتا ہے. یعنی فارمل، اب آپ نے یہ اس دفعہ جو پیپر ہوگا تو وہ بیسیکلی اپلائیڈ قسم کا ہوگا، اس میں سے آپ نے یہ چیزیں ٹریس آؤٹ کرنی ہوتی. اس کو رٹا نہیں مارنا کہ فارمل سٹائل کی یہ ڈکشن ہوتی ہیں، بلکہ یہ پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ آتی تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے سینٹینسز جو ہیں، سوری ورڈز جو ہیں وہ ملٹی سلیبلز ہیں یا سمپلز ہیں، وہ مونو سلیبلک ہیں.
अगर तो वो होंगे मल्टी सिलेबल्स तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये वाली जो है फॉर्मल डिक्शन की तरफ जा रहा है। और वो होंगे कहाँ से? लीगल डॉक्यूमेंट्स में, टेक्निकल स्पोर्ट्स में, साइंटिफिक आर्टिकल्स में, लॉन्ग सेंटेंसेस होंगे, मल्टीपल सिलेबल बेस्ड वर्ड्स होंगे और फॉर्मल टोन होगी। फॉर्मल में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। ऑब्जेक्टिव से मुराद यानी ज़ाती कोई इमोशंस फीलिंग्स का ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होती। और लेस फॉर्मल जो डिक्शन होता है वो एजुकेटेड लैंग्वेज होती है, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं, रिज्यूमे होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग लेटर्स होते हैं। और बिल्कुल इनफॉर्मल जो है वो एवरीडे वर्ड्स होते हैं, पॉपुलर मैगजीन आर्टिकल्स होते हैं, नोट टू द फ्रेंड्स होते हैं और एवरीडे ईमेल्स होती हैं। तो मैं आपको हो सकता है कि कोई हाई फाई टेक्स्ट दे दूं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें अगर मुश्किल लैंग्वेज होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, पर्सनल टच नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मल डिक्शन बन जाएगा। और अगर कोई सीवी वगैरह की या जॉब लेटर या एप्लीकेशन वगैरह दे देता हूँ तो वो लेस फॉर्मल डिक्शन हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ऐसे ही कोई किसी का डायलॉग दे देता हूँ कि दो अनपढ़ बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल डिक्शन हो जाएगा। तो डिक्शन की पहली जो टाइप है वो एलिवेटेड डिक्शन है। एलिवेटेड का माना होता है बुलंद। The most elevated level of diction has abstract language। तो इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एलिवेटेड डिक्शन वो होता है जिसमें लैंग्वेज जो है वो अब्स्ट्रैक्ट होगी, सिमिलीज इस्तेमाल होगी, मेटाफर्स होंगे, सीरियस टोन होगी, फ्यू पर्सनल रेफरेंसेस का मतलब है नो पर्सनल रेफरेंसेस, फ्यू कंट्रैक्शन होगी का मतलब कोई यानी गोना वाना बिम्बो जिम्बो इस तरह के कोई वर्ड्स यूज नहीं होंगे, कंट्रैक्शन इनको हम कहते हैं। एंड द कंसिडरेबल डिस्टेंस इम्प्लाइड बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। It is used for the most formal documents such as the stock offering, land deeds, formal sermons, and the technical articles. The following selection is from Jonathan Edwards' famous sermon, "The Sinner in the Hands of an Angry God." इनके एक खुदा जो है वो नाराज हुआ बैठा है और गुनाहगार को वो कैसे देखता है। तो आप अगर आप ये शुरू वाले देखें कि अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, तो गॉड जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एंग्री, ये सिनर्स जो है ये सारे जो है ना अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। डिलीवर्ड इन द 18th century, as you read it notice that the words are the part of an educated person's vocabulary। इससे हमें पता चल जाता है कि किसी पढ़े लिखे के अल्फाज हैं। Examples of the elevated diction include wrath in a great anger। आम आदमी उसको सिर्फ गुस्सा ही बोलता है जबकि पढ़ा लिखा आदमी wrath वर्ड यूज करता है। और inconceivable cannot be imagined, आम आदमी वर्ड यूज करेगा तो वो imaginary यूज करेगा। अब मैं आपको यूं और abhor जो है इसे डिटेस्ट के सेंस में लिया जाता है। मैं आपको सिंपल अल्फाज में यूं बताऊं, आपने आज तक जो है ना वो कवे को कवा ही पढ़ा है, सुना भी कवा है। जबकि एक उर्दू का बंदा जो है उसने अपने शेर में लिखा कि फाख्ताएं भी जागों की हम नवा निकले। अब मुझे से बंदे को पूछना पड़ा कि सर ये जागों किसे कहते हैं, तो उसने कहा जागों कवे को कहते हैं। तो ये चीजें होती हैं जो स्टाइल को एलिवेटेड बना देती हैं। अब हम देखेंगे कि फॉर्मल डिक्शन कौन सा होता है, लेस फॉर्मल कौन सा होता है और इनफॉर्मल कौन सा होता है। तो फॉर्मल डिक्शन में जो है मल्टीपल सिलेबल वर्ड्स होंगे, एजुकेटेड लैंग्वेज होगी, जबकि दूसरे वाले में एवरीडे लीगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं और लेस फॉर्मल में जॉब एप्लीकेशन लेटर्स आते हैं, पॉपुलर मैगजीन्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, जबकि इस वाले में फॉर्मल वाले में टेक्निकल रिपोर्ट्स आती हैं, फिर लेस में रिज्यूमे आता है और फिर इनफॉर्मल में लेटर टू फ्रेंड्स आता है और उस फिर फॉर्मल में फिर साइंटिफिक। ये अगर मैं ऐसे भी पूछता जाऊं, ये बेसिकली मैंने डिज़ाइन भी इसी तरह किया कि आपको पता चलता जाए कि साइंटिफिक आर्टिकल्स जो हैं वो फॉर्मल में आते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग लेटर्स वो लेस फॉर्मल में आते हैं और एवरीडे ईमेल जो है वो इनफॉर्मल में आते हैं। नोटिस ऑल्सो द ग्रेट मैनी फिगर्स ऑफ द स्पीच सच एज द टू इमेजिनेटिव कंपैरिजंस। यानी पहले वाले में इमेजिनेटिव कंपैरिजन है। द फर्स्ट एज मेटाफर, यानी कंपेयर गॉड्स एंगर टू अ बॉ एंड एरो। कि खुदा का गुस्सा जो है, खुदा गुस्से में है तो वो तीर कमान लेकर बैठे हैं। और द बॉ ऑफ द गॉड्स रैथ इज बेंट, यानी कि खुदा के जो गुस्से का
एरो है वो झुका हुआ है, एंड एरो मेड रेडी ऑन द स्ट्रिंग, बिल्कुल तैयार है जैसे तीर कमान की तरह, एंड द जस्टिस बेंड्स द एरो एट योर हर्ट एंड स्ट्रेन्स द बो, और इंसाफ के तकाजे जो हैं वो उस तीर को झुका देते हैं। आपने देखा होगा ना, यानी कि एक चीज़ एक साइड पे झुकी हुई तो वो ख़ास किस्म की गुनाह अगर जो गुनाहों की जो है वो साइड झुकी हुई है तो वो जाहिर कर रही है कि गुनाहगार जो है उसके गुनाह ज़्यादा है। द सेकेंड, अ सिमिली कंपेयर्स ह्यूमंस टू द स्पाइडर, और दूसरी साइड पे जो ह्यूमंस को तस्वुर किया गया है, सिमिली के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, वो जैसे स्पाइडर्स होते हैं। स्पाइडर्स को हम डिटेस्ट करते हैं, लाइक नहीं करते, मार देते हैं। तो कहता है कि बिल्कुल एक गुनाहगार जो है वो खुदा की नज़र में ऐसे है कि जैसे स्पाइडर हो। Spider definitely signifies a lower status as well. The God that holds you over the pit of hell, much as one holds a spider or some loathsome insects. Loathsome insects कहते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। तो यहाँ पे the wrath of God is like great waters that are dammed for the present. They increase more and more and rise higher and higher. यानी खुदा का गुस्सा जो है वो उबलते हुए पानी की तरह है, जो ज़्यादा उबलता जाता है तो और मतलब सख्त होता जाता है। टिल एन आउटलेट इज गिवन, यहाँ तक उस जैसे प्रेशर कुकर में से ना वो निकलता, ढक्कन खोलें तो फिर सारा चीज़ें बाहर आ जाती हैं। एंड द लॉन्गर द स्ट्रीम इज स्टॉप, द मोर रैपिड एंड माइटी इज इट्स कोर्स व्हेन वंस इट इज लेट लूज ना, कि जितना पानी स्टॉप्ड होगा, ये बच्चे याद रखिएगा कि अल्लाह मियाँ जहाँ पे इतना ज़्यादा बात बात पे पकड़ने वाला है तो वो बात बात पे छोड़ने वाला भी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। वो सारे गुनाहों के बावजूद भी छोड़ देता है। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इंसान के मरने के साथ उसकी बख्शिश का दरवाज़ा बंद हो जाता है, सॉरी तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन उसकी बख्शिश का दरवाज़ा फिर भी खुला होता है, क्योंकि हो सकता है क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे बख्श दे। उसके गुनाहों के बावजूद ही उसे बख्श दे तो मतलब उससे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। इट इज ट्रू दैट द जजमेंट अगेंस्ट योर इविल वर्क हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड हिदरटू, द फ्लड्स ऑफ द गॉड्स वेंजेंस हैव बीन withheld, but your guilt in the meantime is constantly increasing. यानी आप पकड़े खड़े हो खुदा की गज़ब में, उस वक्त जो मतलब आपको गिल्ट महसूस होता है, असल चीज़ है कि गुनाह के ऊपर पछतावा जो है ये वही गुनाह से माफ़ी मांगने की वजह बनती है और वही गुनाह के माफ़ होने की भी वजह बनती है। विदाउट गिल्ट जो है वो खुदा भी माफ़ नहीं करता, यानी जब तक इंसान को अपनी गुनाह की मदामत और मलामत ना हो। एंड यू आर अ वेरी एवरी डे ट्रियरिंग अप मोर रैथ, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम रोज़ाना जो है खुदा के उस गुस्से को बढ़ा रहे हैं। एंड द वाटर्स आर कंटिन्यूअली राइजिंग एंड वैक्सिंग मोर एंड मोर माइटी, एंड देयर इज़ नथिंग बट द मेयर प्लेयर ऑफ गॉड दैट होल्ड्स द वाटर्स बैक, कि और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है यहाँ तक कि खुदा उन सारे अपने हॉट वाटर्स को वापस ले ले। एंड दे आर अनविलिंग टू बी स्टॉप्ड एंड प्रेस हार्ड टू गो फॉरवर्ड, कि हम जो है गुनाह से बाज नहीं आते। तो यहाँ पे ये वाले ज़रा इमेजेस देखें। इफ़ गॉड शुड ओनली विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द फ्लड गेट, अब इस एक्सप्रेशन को चेक करें कि अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को किस तरह पर्सोनिफिकेशन का, तो आपको पता है ना कि पर्सोनिफिकेशन वो होती है कि जिसमें इनएनिमेट चीज़ों को एनिमेट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी बेजान चीज़ों को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो जानदार हो। यहाँ पे हैंड्स ऑफ गॉड और गॉड withdraw his hand from the flood gate, खुदा के तो हाथ किसी ने नहीं देखे, तो लेकिन वो कहते हैं कि अगर खुदा उस फ्लड गेट से अपने हाथ खींच ले, इट वुड इमीडिएटली फ्लाई ओपन, तो वो उड़ जाएगा फ्लड गेट ना। एंड द फेरी फ्लड्स ऑफ द फीरियसनेस एंड द रैथ ऑफ गॉड वुड रश फोर्थ विद इनकंसीवेबल फ्यूरी, यानी खुदा ने उस गज़ब को रोका हुआ है अपने हाथ से ना, कि अगर वो खुदा जो है ना वो हाथ खींच ले तो उससे क्या होगा कि एक ना अनकंट्रोलेबल जो फ्यूरी है, गज़ब है, वो फ्लड गेट के से उड़ के इंसानों की तरफ आ जाएगा। एंड वुड कम अपॉन यू विद द ओमनीपोटेंट पावर, और उसकी ओमनीपोटेंट पावर होगी,
जिसको ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता. एंड इफ योर स्ट्रेंथ वर 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन इट इज, या 10,000, ये एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ दो बार रिपीट किया है ना. आपने वो भी पढ़ा होगा, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम. तो वो 3 बार क्यों वो कहता है आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर जूनियर ना, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, सिग्निफिकेंट बनाने के लिए. Greater than the strength of the southest sturdiest devil in the hell, it would be nothing to withstand or endure it, के हम उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे. तो यहाँ पे अगर हम इमेजेस देखें, जो फ्लड गेट का इमेज है, ये सारी अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, और हिज हैंड, गॉड्स हैंड, यहाँ पे मतलब ये अब्स्ट्रैक्ट इमेज है. गॉड इटसेल्फ जो है वो अब्स्ट्रैक्ट इमेज है. फीसनेस जो है ये अब्स्ट्रैक्ट इमेज है. रैथ जो है वो अब्स्ट्रैक्ट इमेज है. और फिर पर्सोनिफिकेशन, वुड रश फोर्थ इनटू द अनकंसीवेबल फ्यूरी. फ्यूरी जो है ये भी अब्स्ट्रैक्ट इमेज है. तो यानी इतनी चीज़ें, मतलब नीचे फिर ये 10,000, थाउजेंड्स, और स्ट्रेंथ वर्ड अगर आप देखें ये भी अब्स्ट्रैक्ट इमेजेस है. ग्रेटर जो है, ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं, ओमनीपोटेंट, पावर जो है वो डेफिनेटली अब्स्ट्रैक्ट है. तो अगर हम इतने भी वर्ड्स देख लें तो हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, या हम ये जजमेंट करने की पोजीशन में होते हैं कि ये एलिवेटेड स्टाइल है, फॉर्मल टोन है, और हायर डिक्शन है. The bow of the god's wrath is bent, and the arrow made ready on the string, and justice bends the arrow at your heart, and strains the bow, and it is the nothing but the mere pleasure of God, and that of an angry God, without any promise or obligation at all, that keeps the arrow one moment from being made drunk with your blood. कि ये बेसिकली खुदा का जो है रहमत ही होती है, प्लेयर ऑफ गॉड होती है. अब यहाँ पे वर्ड प्लेयर और आगे एंग्री गॉड, एडजेक्टिव है एंग्री, लेकिन ये इस तरह का काम कर रहे हैं. आगे अगली टेक्स्ट में देखें, मोमेंट फ्रॉम बीइंग मेड, इन एरो को ना, कीप्स द एरो वन मोमेंट फ्रॉम बीइंग मेड ड्रंक विद योर ब्लड. अब एरो जो है वो ड्रंक विद ब्लड कैसे हो सकता है? सिंपल इज दिस ना, लेकिन उसने उसको पर्सोनिफाई किया ऐसे कि जैसे तीर जो है ना वो ब्लड, ड्रिंक का वर्ड देखें, ड्रिंक जो है वो ह्यूमन क्वालिटी है या एनिमल क्वालिटी है. जानवर या जिंदा जानदार चीज़ें जो होती हैं वो ड्रिंक करती हैं, ना कि एरो ड्रिंक करते थे. इसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि इट्स फॉर्मल स्टाइल और एलिवेटेड स्टाइल. द गॉड दैट होल्ड्स यू ओवर द पिट ऑफ द हेल. अब हेल का इमेज जो है ये एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है. मच एज वन होल्ड्स अ स्पाइडर or some loathsome insect over the fire, abhors you and is dreadfully provoked. His wrath towards you burns like fire. अच्छा, यहाँ पे ये है कि दूसरा स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं कि एक होता है एलिवेटेड स्टाइल, दूसरा यहाँ पे चूंकि मैं अमेरिकन बुक यूज़ कर रहा हूँ तो उसने स्टैंडर्ड अमेरिकन लैंग्वेज की बात की, जो कि एलिवेटेड स्टाइल से लेस फॉर्मल होती है. लेकिन ये नहीं कि इनफॉर्मल नहीं होती, उसमें भी इसी तरह के स्टैंडर्डाइज वर्ड यूज़ किए जाते हैं. अमूमी तौर पर एलिवेटेड स्टाइल जो है वो पोइट्री में हो सकता है, या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, या स्ट्रॉन्ग किस्म के जो एड्रेसेस होते हैं उनमें होता है, लोगों के इमोशंस को अरोज करने के लिए ना. जबकि सिंपल प्लेन स्टाइल में लिखा जाता है. अच्छा, ये वाला मैं समझाता हूँ आपको कि स्टैंडर्ड अमेरिकन लैंग्वेज से मुराद ये है कि जो अमेरिका में स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी जाती है नेशनल लेवल्स पर, ये अगर मैं ब्रिटिशर्स की बुक यूज़ कर रहा होता तो वो ये लिखते कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश ना. तो बच्चे हर उसकी यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज मुख्तलिफ है और ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज मुख्तलिफ है. और हमारी पाकिस्तान में जो इंग्लिश लिखी जाती है ऑफिशियल लेवल पर, उसको वो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लेकिन स्टैंडर्ड नॉन नेटिव लैंग्वेज होती है, क्योंकि हम नेटिव कंट्री से नहीं है. यानी कि हमारी लैंग्वेज जो है वो ब्रिटिशर जो स्टैंडर्ड और नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनकी तरह की नहीं होती ना. डेफिनेटली उसमें चॉइसेस ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो आम एक नॉन नेटिव के होते हैं, तो वो नॉन नेटिव स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाएगी. The language used in the most academic and the professional writing is called edited American English or the standard written English. It is the writing you find in magazines such as Newsweek's,
US News and the World Report and the Atlantic. Such language conforms to the widely established rules of grammar, sentence structure, usage, punctuation, and the spelling that you have been learning in this book. Here is an example of the standard American English from an article I wrote to a newspaper. ये राइटर खुद कह रहा है, ये चेक कर रहे हैं मतलब उसका स्टाइल. When I was young, time seemed to stand still. अब stand still ये पर्सनल चॉइसेस है, उसने seems to stand still ये 3 दफा उसने सा का वर्ड जो है ना राइम यूज कर दी है. बट एज आई प्लंज किकिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू माय मिडल ईयर्स, अब ये देखें कि जो ही मैं अपनी अधेड़ उम्री में जाने लगा, उसके लिए वर्ड उसने यूज किया कि प्लंज. प्लंज का माना वैसे होता है कूदना, और किस तरह कूदना, किकिंग एंड स्क्रीमिंग. किकिंग भी मारता गया और चीखता चिल्लाता भी गया. टाइम कंप्रेसेस एंड आई find myself thinking about the eternity. No, not mortality, spirituality, or perfume. Rather, I am talking about the unique meaning eternity has for Long Islanders. आगे वो बात करेगा कि Long Islanders के लिए, हर बंदे के लिए जो अपनी अपनी थी, और उन्होंने eternity को की एक्सप्रेशन के लिए अपने अपने वर्ड्स यूज किए हैं. ये एक एक्सप्रेशन है. टू एम्प्टी नेस्टर्स लेफ्ट contemplating the remains of an Easter feast once the guests have rolled out the door. Eternity is a 2 people and a ham. To my single female friends, eternity is waiting for Mr. Right to appear on their doorsteps and in their arms. To a long married man, अब यानी कि उनके लिए क्या है, फीमेल, इसकी जो फीमेल फ्रेंड थी उसके लिए eternity ये है कि मिस्टर राइट घर के सामने आ जाए. और एक लॉन्ग मैरिड वुमन के लिए eternity is the shopping for the shoes with his wife. To Long Islanders, however, eternity takes on a whole new meaning. ये हर बंदे के लिए अपने अपने मायने हैं. My train going friends claim कि मेरे जो कार में ट्रेन में बैठे हुए दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि eternity is the Long Island's railroad loudspeaker squawking during rush hours, or lead delays through the Jamaica, delays through the Hickwills, delays on the Ronkonkoma branch. ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है जो कि एटर्निटी को डिफाइन करते हैं. हर बंदे के लिए एक ही एक्सप्रेशन है एटर्निटी के लिए, लेकिन उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो डिफरेंट है, और इजहारिया भी जो है चॉइसेस ऑफ द वर्ड्स भी अपना है. अब डेफिनेटली एक आम आदमी जो है वो क़यामत के डिस्क्रिप्शन अगर उससे पूछी जाए तो वो अपने अंदाज में करेगा. एक मौलवी से जो मुसलसल उसके बारे में बात करता है, क़यामत के बारे में बात करता है, तो उसकी सिमिलीज मेटाफर्स अपने तरह के होंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब पढ़ा लिखा जो है वो जहन्नम को कम खौफज़दा जगह डिक्लेयर करता है, या पढ़ा लिखा अनपढ़ जो होता है वो ज़्यादा डिक्लेयर करता है, लेकिन हर बंदा अपने अंदाज में करता है. You know that the answer to that question, if you ever have been westbounded on the southern state in the fall, as the sun sets on the highway, you are blinded for 6 straight miles. Traffic grinds to a standstill as everyone fumbles with their sun visors and squints into their windshields. You know what eternity is? ये basically अभी eternity को define कर रहा है. When you travel from New York City to the Hamptons on a Friday night in August, they don't call it Long Island for nothing, so then it becomes the eternity. फिर ये है कि कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो है कलोकियल लैंग्वेज. कौन सी चीज़ें होती हैं जो लैंग्वेज को कलोकियल बना देती हैं. कलोकियल कहते हैं जो मतरूका स्टाइल जो अब ख़त्म हो गया और आप हम उसे इस्तेमाल ना करते हैं. नेक्स्ट कम द कलोकियल लैंग्वेज. द लेवल ऑफ डिक्शन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैजुअल कन्वर्सेशन, अमूमी तौर पर, आर द इनफॉर्मल राइटिंग. द फॉलोइंग जोक्स शोज दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डिक्शन एंड द कलोकियल लैंग्वेज. आप देखेंगे कि मुख्तलिफ अंदाज में लतीफ़ों को बयान किया जाएगा. Notice the contraction and the use of the words buddies. ये जो buddies जो है अब ये informal style है. 3 buddies dies in a car, crash and go to the heaven for orientation. के 3 बंदे जो है वो कार क्रैश में मर जाते हैं
اور جنت میں اورینٹیشن کے لیے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں اپنے تعارف کروانے کے لیے. تو دے آر آل آسکڈ، تو ان سے پوچھا جاتا ہے when you are in your casket and friends and the families are mourning you, what would you like to hear them say about you. تو اللہ میاں ان سے پوچھتا ہے کہ جب آپ مر گئے، اگر آپ دوبارہ جاؤ دنیا میں اور وہاں پہ آپ اپنے مرنے والوں جو آپ کے غم منا رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں کیا سننا چاہیں گے. تو the first guy says, I would like to hear them say that I was a great doctor and a great family man. کہ میں بہت اچھا ڈاکٹر تھا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تین بڈیز جو ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کار کریش میں، تو ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے. The second guy says, I would like to hear that I was a wonderful husband and teacher who made a huge difference in our children of the tomorrow. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ ایک تو بیچارہ ہسبینڈ ہے، ونڈرفل ہسبینڈ ہے، اور دوسرا ٹیچر ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دنیا میں سگنیفیکنٹ ہو کے. اور the last guys reply that I would like to hear them say, look he is moving. دیکھو وہ کہ ہل رہا ہے اب نا، یعنی کہ میرے اوپر جتنا بھی سٹریس ہو تو پھر بھی میں موو کرتا رہتا. تیسرا جو ڈکشن کی چوائسز ہیں وہ سلینگز ہیں. لیس فارمل دین دا کلوکیل لینگویج ہوتے ہیں، یعنی جو کلوکیل لینگویج استعمال ہوتی ہے وہ ذرا ہائر آرڈر کی ہوتی ہے، سلینگ سے اوپر درجے کی بہترین. اگر لیٹر آن ہم دیکھیں گے اس کی کیٹیگریز بنائیں گے، اوپر سے سب سے زیادہ اوپر پہ ایلیویٹڈ تھاٹ، ایلیویٹڈ ڈکشن ہو گیا، اس سے نیچے جو ہے نا فارمل ہو گیا، پھر انفارمل ہو گیا، پھر کلوکیل اسٹینڈرڈ ہو گئی لینگویج، اور اس کے بعد پھر کلوکیل اور پھر سلینگز. اس طرح آرڈر بنتا ہے. The slang is conjoined words or the phrases are the new meanings for established terms. Some recent slangs include the words dude, nerd, doofus. Slang is the fun, basically informal ہوتی ہے. Great for a casual conversation with a friend. Slang is never used in the formal writing. اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا تو وہ ایک خاص قسم کا وہ ورڈ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ گونا. اب ایک دفعہ میں نے ایک رائٹنگ پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا اکوڈ IDKON لکھا، اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ I don't know. I پھر ڈو کا ڈی، ناٹ کا این اور نو کا کے لکھا ہوا تھا. تو یہ بیسکلی سلینگز استعمال ہوتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو سمپل سٹائل میں یوں سمجھاؤں گا، جیسے وانا مین وانٹیڈ ٹو، اسی طرح گونا وانٹیڈ ٹو گو، وش ٹو. تو یہ سلینگز استعمال ہوتے ہیں. Vernacular is the ordinary language of a particular region. یہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ رجسٹر کیا ہوتا ہے اور ڈائلیکٹ کیا ہوتا ہے. ڈائلیکٹ کہتے ہیں بچے تین چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں: رجسٹر، ڈائلیکٹ اور ایڈیولیکٹ. ایڈیولیکٹ بیسیکلی بندے کا پرسنل چوائس ہوتی ہے. ڈائلیکٹ جو ہے وہ ریجنل پرٹیکولر ویریشن ہوتی ہے، اور رجسٹر جو ہے وہ پرٹیکولر پروفیشن کا جو ہے چوائسز ہوتی ہیں. تو vernacular is the ordinary language of a particular region such as pop or soda from a carbonated beverages. Dialect, the language specific of a particular regional differences in the regions and the socio-economic status. Like colloquial language and the slangs, vernacular and the dialect are not appropriate for formal writing. میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ایک دفعہ میں راولپنڈی اسٹیشن پر کھڑا تھا تو ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ ٹکٹ کہاں سے ملے گا، کیونکہ میاں والی والے جو ہے وہ ہر لفظ کے اوپر پیش لگا کے پڑھتے ہیں اسے. تو میں بجائے اس سے پہلے اس کے بتاتا کہ ٹکٹ کہاں سے ملتا ہے، میں نے اسے فوراً اس کا ایک لفظ سن کے نہیں، دو لفظ بنتے ہیں کہ ٹکٹ کہاں سے ملے گا.
ایک سینٹینس بنتا ہے تو فوراً میں اس کی آئیڈینٹیفائی کر گیا کہ یہ میاں والی کا. میں نے کہا کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں میاں والی سے. بلکہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا میاں والی کے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی. تو سلینگز جو ہے وہ آپ کی سوشل پوزیشن بتاتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ورنیکولرز کہ آپ جتنا بھی پڑھ جائیں کچھ بھی کر دیں تو آپ ان ورنیکولرز سے اوائڈ نہیں کر سکتے. تو کہتا ہے کہ اٹ از اے ڈفرنٹ فرام دا سلینگ بیکاز dialect reflects differences in the regions and the socio-economic, like local and language and the slang, vernacular and the dialect are not appropriate for formal writings. اب یہ ایگزامپل ہے مارک ٹوائن کے ناول میں سے لی گئی ہے نا. Here is to show the novelist and the humorist Mark Twain used vernacular and dialect to describe the people and the events in the American West in the 1880s. This excerpt is from Twain's Life on the Mississippi. تو وہ کہتے ہیں say Jim, I am going home for a few days. اب ایسے آنا چاہیے تھا for what, جبکہ وہ کہتے ہیں what for, کس لیے. Well, I am to be in there for a right smart while, and I would like to see who things are coming on. How long are you going to be gone? اب یہ کسی بھی حوالے سے گرامر کے کسی بھی اینگل سے یہ سینٹینس رانگ ہے. How long are you going to be gone? About 2 weeks. یہ about بیسیکلی about ہے, about 2 weeks. آپ نے وہ میرا والی بھی انگریزی سنی ہوگی تو کہتی ہے کہ میں ہوٹل میں گئی, دیر ڈیف کیم, ایک بہرا میرے پاس آیا اور میں نے اسے کہا کہ کیا ہے, وٹ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ جی فٹ اینڈ ہیڈ اینڈ فٹ ہے, یعنی سری پائے ہیں. اور پھر کہتے میں نے اسے پیسے دیے تو میں نے کہا جاؤ کل دا ویوز, یعنی موجیں مارو. تو وہ بیسیکلی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کا پڑھائی کا لیول کیا ہے. یعنی اس سے جو چوائسیز آف دا ورڈز ہوتے ہیں دے ڈسکلوز یور آئیڈینٹی ایز ویل. چوزنگ دا اپروپریٹ لیول آف ڈکشن. اب یہ سجیشنز دیں کہ کس طرح آپ نے اپنے اس کو فارملس بنانے کے لیے کس طرح کے ورڈز چوز کریں. As you have read earlier in this chapter, your choice of the words depends upon the context. کہ آپ کے کانٹیکسٹ کس طرح کا ہے, آڈینس آپ کے کون سے, پرپز آپ کا کیا ہے, ٹون کیا ہے. بچے انالیسز میں آپ نے یہی چیزیں دیکھنی ہے کہ to whom has been addressed, کیا کانٹیکسٹ یوز کیا گیا, پرپز کیا ہے, ٹون کیا ہے. Follow these guidelines as you select your level of diction. کیونکہ جب آپ نے لکھنا بھی خود بھی لکھنا ہو تو یہ چیزیں دیکھنی ہے, اور اگر آپ نے انالیسز کرنا ہو تو پھر بھی آپ نے یہی چیزیں دیکھنی ہے. Use the words that are accurate, suitable and formal. Accurate words say what you mean. Suitable words convey your tone and fit with other words in your writing. Basically جب آپ کا رائٹ اپ ہوتا ہے, یعنی پیپر میں بھی آپ کو تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انالسٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے accurate vocabulary یوز کی ہے, suitable words یوز کیے ہیں, familiar words with easy to read and understand یوز کیے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہیں پہ بتاتا جاؤں کہ میں آپ کو ایک پیرا دے دیتا ہوں 5 نمبر کا یا 10 نمبر کا کہ آپ جو ہے ہائی کورٹ کے جج کو, آپ ایک کنوکٹڈ پرسن ہے, مجرم ہے, اور آپ ہائی کورٹ کے جج کو درخواست لکھے کہ آپ کا جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دیا جائے. تو وہاں کی کورٹ کی مطلب آپ اس طرح کے ورڈز یوز کریں گے, فار ایگزامپل پرائما فشائی, اور جو ہے آپ ہز ہائینس کا ورڈ یوز کریں گے, اپیل کا ورڈ یوز کریں گے, لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بات کریں گے. تو دیٹ وڈ بی دا سوٹیبل ایکوریٹ ووکیبلری. اور فیملیئر ورڈز بھی ہوں گے, یعنی اگر آپ ایسی چیزیں لکھ دیں کہ جو جج کو بھی سمجھ نہ آئے گی تو پھر آپ کی سزا معاف ہو گئی ہے. چوز دا پریسائز ورڈز یو وانٹ, کہ مختصر الفاظ میں بات کریں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ. English is one of the richest language in the world, one that offers many different ways to say the same thing. یعنی ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے کہنے کے لیے alternate words ہوتے ہیں. Select your words carefully to convey your thoughts.
vividly and precisely. Select the words with the precise meaning you want. एग्जाम्पल देखें कि इन सारी चीज़ों का जो है ना माना एंड पर इक्वल हैप्पीनेस के सेंस में आता है, लेकिन दे आर नॉट अप्रोप्रिएट एवरीवेयर. blissful, blithe, cheerful, contented, joy, gay, and glad all means happy. Yet each one conveys a different shade of meaning. इनके हर लफ्ज़ का मायने तो हैप्पीनेस ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म के मायने कन्वे करते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स में इस्तेमाल होते हैं. यूज स्पेसिफिक रादर देन जनरल वर्ड्स. ख़ास किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल करें जो उस चीज़ में इस्तेमाल होते हों, उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो. स्पेसिफिक वर्ड्स आपने देखा होगा ना कि मेजरमेंट्स के हवाले से जो हम लैब में यूज़ करते हैं, यानी केमिस्ट्री की लैब्स में जो हम काम करते हैं, तो हम बिल्कुल एक्यूरेटेड प्रिसाइज किस्म की वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं कि इतने ग्राम का ये, इतने ग्राम का ये, तभी जाकर प्रोडक्ट बनता है. तो बच्चे अगर हम ये वाले पैरामीटर्स फॉलो करते हुए एप्रोप्रिएट कॉनोटेशन, उसके मीनिंग सही जाकर चूज़ करेंगे, फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट होगा, हमें लेवल का पता होगा, हमें ऑडियंस का पता होगा, कॉन्टेक्स्ट का पता होगा, हमें पर्पस का पता होगा, तो फिर ही जाकर जो है ना उसका एक इफ़ेक्ट अरोज होगा. फॉर एग्जांपल मैं ये भी दे सकता हूँ कि एक बच्चा स्कूल नहीं जाता, आप उसके लिए किस तरह की लैंग्वेज में एक लेटर लिखें ताकि वो स्कूल है. तो उसके लिए आप इसी तरह की टॉफ़ियाँ मिलेंगी आपको, किस तरह परसुएसिवली आप उसको कन्विंस करेंगे ना, तो आपको ऑडियंस आपके जहन में होगा, तो फिर आप उस तरह का वो लिख सकेंगे. स्पेसिफिक वर्ड्स गिव योर रीडर्स मोर विविड मेंटल पिक्चर देन द जर्नल वर्ड्स. Sometimes simple action verbs such as run and go will be appropriate to your subject, audience, and the tone. Other times, however, you will need more specific words to make your meaning clear. यानी ये इंटरचेंज वैसे तो अमूमी तौर पर तो लिए जा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पे स्पेसिफिक से मुराद ये है कि अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि द शटल इज रनिंग एंड गोइंग. अब शटल जो है रनिंग और गोइंग, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की बस की भी रनिंग और गोइंग की बात करेंगे तो रनिंग का कोई और माना है, गोइंग का माना कोई और. यूज वर्ड्स विद द एप्रोप्रिएट कॉनोटेशन. आपको पता है कि हर लफ्ज़ के एक डेनोटेटिव मीनिंग होते हैं और एक कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं. डेनोटेटिव जो है वो डिक्शनरी मीनिंग उसको कहते हैं और कॉनोटेटिव उसके सोशल मीनिंग होते हैं. तो सोशल मीनिंग भी जो है ना वो भी उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं मीनिंग्स को. फॉर एग्जांपल जैसे डिक्शनरी में जो है ना वो फीमेल का माना है कि द अपोजिट सेक्स ऑफ द मेल ना, जबकि कॉनोटेटिव उसके मीनिंग ये हैं कि उसके समाजी मायने जो हैं वो हम ये कहते हैं कि जी औरत वीक होती है, जबकि ऐसी नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है कि. लेकिन जो सोशली एस्टैब्लिश मीनिंग वो होते हैं वो ये है कि जो औरत वीक होती है, कमज़ोर होती है, डरपूक होती है, और भी अलावा बहुत सारी चीज़ें ना. So to be successful at choosing the exact words for each particular context, you have to understand the denotative and connotation meanings of the word. दोनों आपको पता हो. Every word has a denotation, its explicit meaning, जो नुमाया वाज़े तौर पर है. You can find the denotation of a word by looking it up in a dictionary. For example, if you look up the word fat in the dictionary, it will say having too much adipose tissues. ना जिसके बहुत ज़्यादा adipose tissues होती हैं वो fat होता है. Some words also have connotations or emotional overtones भी होते हैं, तो वो भी आपने देखना है. These connotations can be positive, negative, or neutral. For example, fat has a negative connotation in our fitness obsessed society. जहाँ पे मतलब बंदा फिटनेस का बहुत ज़्यादा वो हो तो वहाँ पे नेगेटिव मीनिंग होते हैं. Being sensitive to a word's denotation and connotation is essential for clear and effective writing. जबकि अफ्रीका में जो फैट होता है वो बड़े मस्बत अंदाज में लिया जाता है. It can also be help you use the right word and so avoid getting your nose punched out because you insulted someone. कहते हैं वरना आप किसी की बेइज्जती कर देंगे. और finally you can use these connotations to create or to diffuse an emotional response in your reader. Here are some additional examples of the connotation.
اینڈ دا ڈینوٹیشن. یہ ذرا دیکھیں کہ کہاں پہ ایوریج پازیٹیو کیسے ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو کیسے ہیں. اب ورڈ ایوریج ہے, پازیٹیو کانوٹیشن اس کی یہ ہے کہ ٹریڈیشنل ہے, نیگیٹو میں کہ میڈیوکر ہے, پاسبل ہے. تھرفٹی کا معنی ہے پازیٹیو میں اکنامیکل, نیگیٹو میں پارسینیس, چیپ, ٹائٹ فسٹڈ, کنجوس کو کہتے ہیں. ایگریبل, ایمیبل, اس کا پازیٹیو کانوٹیشن ہے. ایزی گوئنگ اور سرویلینس جو ہے یہ نیگیٹو ہے. کیئرنگ, کنسرن, جبکہ نیگیٹو میں پرینگ, میڈل سم, پرابلم کریٹ کرنے والا نا. کنسرن کا معنی یعنی اگر مثبت سینس میں لیں گے تو جو بہت زیادہ خیال کرتا ہو, جبکہ دوسرے نیگیٹو سینس میں کہ جی سائیکو بندہ ہے. ڈیئرنگ مین بولڈ اور ڈیفینٹ, ریکلیس نیگیٹو میں ہے کہ جی بات سنتا بعد میں ایکشن پہلے کرتا ہے. ڈیلیبریٹ مین کیئرفل, اور دوسرا ہے کہ ہر بات سوچ سوچ کے کرتا ہے تو وہ آٹومیٹک نیگیٹو ہو جائے گا. ٹاکٹیو کا معنی لیکوسیس ہے اور وربوس نیگیٹو میں آتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایک ہی لفظ جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں کس طرح لیا جاتا ہے اور نیگیٹو میں کس طرح لیا جاتا ہے. اب لیس از مور, بی کنسائز, کہ کم ہی کافی ہے. یہ میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ. The Elements of Style by William Strang Jr. and E.B. White is probably the most famous writing book of our times. This slender little volume contains this advice. کیا کہ omit needless words, کہ جو غیر ضروری الفاظ ہیں ان کو omit کر دیں. Vigorous writing is concise, کہ اچھی رائٹنگ وہی ہوتی ہے, واضح اور کلیئر رائٹنگ وہی ہوتی ہے جو کنسائز ہوتی ہے. A sentence should contain no unnecessary words, a paragraph no unnecessary sentence, and the same reason that a drawing should have no unnecessary lines and a machine no unnecessary parts. کتنی بہت اچھی لائن ہے کہ سینٹینس میں کوئی ایکسٹرا ورڈ نہیں ہونا چاہیے, پیراگراف میں کوئی سینٹینس ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے, اور کسی اس میں اننیسیسری وہ نہیں ہونی چاہیے, اور مشین میں کوئی اننیسیسری پارٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ورڈ پازیٹیو کانوٹیشن اور نیگیٹو کانوٹیشن آپ نے یہ دیکھ لیا ہے. اس کے بعد یو کین گو رانگ ود دا ایڈوائس بیکاز an effective writing style shows an economy of the language. When you omit needless words, you omit redundancy. یعنی جب آپ غیر ضروری الفاظ مٹا دیتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس redundancy کو ریموو کر رہے ہیں. تو آپ کی رائٹنگ redundant نہیں ہونی چاہیے. The unnecessary repetition of the words and the ideas. Wordly writing forces your readers to clear away unnecessary words and the phrases before they can understand your message. Here are 10 redundant phrases and their concise revisions. نا یہ ایگزامپلس کے طور پر میں نے آپ کے لیے یہ اتنے بڑے لفظ ہیں. At this point in time, اتنا ایٹ 1 2 3 4 5 5 الفاظ کو آپ سمپلی ناؤ بھی لکھ سکتے ہیں. فیٹلی کلڈ کو آپ اکیلا کلڈ کہہ سکتے ہیں. فورن امپورٹس کو آپ سمپل امپورٹس کر سکتے ہیں. کلز بگز ڈیڈ, کلز بگز کہہ سکتے ہیں. لیو اینڈ بریتھ کو لیو کہہ سکتے ہیں. موسٹ یونیک کو اکیلا یونیک کہہ سکتے ہیں. پروسیڈ اہیڈ, اکیلا پروسیڈ کا معنی آلریڈی اہیڈ ہوتا ہے. تو ریورنٹ اس میں یہ والے ایک لفظ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. ریورنٹ بیک تو ریورٹ بیک کا معنی, ریورٹ کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو بیک کا ہے. تو سکسیسفلی اسکیپڈ, اکیلا اسکیپ جو بھاگ گیا تو وہ سمجھو سکسیسفلی اسکیپڈ ہو گیا. ٹرو فیکٹس آر دا ٹروتھ. تو اس طرح آپ جو ہے نا ریڈنڈنٹ ورڈز کو کنسائز کر سکتے ہیں. تو کنسائزنس جو ہے کیا, یہ سی کنسائزنس, یہ انسائزنس نہیں, کنسائزنس. Conciseness describes writing that is direct and to the point. This is not to say that you have to pare away all description, figure of speeches and images. No, rather it is to say that the wordy writing annoys your readers because it forces them to slash their way through your sentences. یہ عمومی طور پر رائٹرز کو بڑے بڑے سینٹینسز لکھیں گے آپ, مشکل ورڈز یوز کریں گے, تو یہ بیسیکلی
یعنی رائٹر جو ہے ریڈر جو ہے وہ کنسائز رائٹنگ کو بہت زیادہ لائک کرتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں, گرامیرینس بننا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ پریسائز ہونی چاہیے, مختصر ہونے چاہیے. یعنی آپ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن جانتے ہو. بیکاز اٹ فورسز, یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد رائٹنگ کنسائز اینڈ افیکٹو سینٹینسز requires far more effort than writing verbose and confusing sentences. Fortunately, your readers will appreciate your efforts. کہ اگر آپ نے precise کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں تو وہ آپ کو وہ کریں گے. اب 3 ways to write concise sentences ہیں, 3 پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی رائٹنگ کنسائز ہو جائے گی. Follow these rules to create succinct, effective sentences. Number 1, eliminate unneeded words and phrases. جو غیر ضروری الفاظ ہیں وہ آپ کاٹ دیں. وہ اگر سینٹینس لیول پر ہیں, فریز لیول پر ہیں, تو اس میں سے جو ورڈز نکلتے ہیں نکال دیں. اگر وہ سینٹینس لیول بڑے لیول پر ہیں تو اس میں سے سینٹینسز ریموو کر دیں. جہاں پہ بھی ہے نا تو اننیسیسری وہ ورڈ نہیں ہونے چاہیے, ان کو ایلیمینیٹ کر دیں. میں نے آپ کو 1-2 ایگزامپل بھی بتا دیے. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ جی میں یونیورسٹی پڑھنے جا رہا ہوں یا رہی ہوں, تو سمپلی میں یونیورسٹی جا رہی ہوں, یہ کنسائز ہے. آپ اسی طرح اور بھی اپنے گھر کے ایگزامپل جو ہے, میں صبح کا ناشتہ بنا رہی ہوں. ناشتہ ہوتا ہی صبح کا ہے, تو ناشتہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ ناشتہ کب بنتا ہے, اور تو اس کے ساتھ یہ والا میں صبح کا ناشتہ بنا رہی ہوں, یہ ریڈنڈنٹ ورڈ ہے صبح کا. تو سمپلی اس طرح اگر آپ اپنے ٹاک میں دیکھیں گے تو بہت سارے ریڈنڈنٹ ورڈز نکلیں گے. ڈو ناٹ کمبائن سینٹینسز دیٹ ریپیٹ انفارمیشن, کہ جو انفارمیشن کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو ان کو ایک ہی مختصر, جیسے میں نے صبح کے ناشتے کی ایگزامپل دی. ڈو ناٹ سے دا سیم تھنگ ٹوائس, کہ ایک ہی چیز کو آپ بار بار سے مراد یعنی کہ ادر ورڈز کے اسی طرح نہ استعمال کریں. Let's look at each of these rules more closely. Number 1, eliminate unneeded words and the phrases. Fillers جو ہوتے ہیں عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اس سے میری مراد یہ ہے, مطلب یہ ہے, معنی یہ ہے. یہ ہر بندے کا اپنا ایک ٹنگ ورڈ ہوتا ہے. تو ان فلرز کو جو ہم عمومی طور پر, جیسے مسٹر چپس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ فم کہتے تھے, تو دیٹ واز دا فلر. Filler words are empty words and phrases that add nothing to your sentences. Filler words are used to fill the space and make writing sound official. So unfortunately, many filler words have become so commonplace that we accept them as part of an effective style. Since they are not good writing, it is important to cut them from your documents. Since the filler words are so annoying, think of your efforts to eliminate. کہ آپ کوشش کریں گے آپ نے کون سا ورڈ, یہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح کہ کون سے فلرز ہیں اور کس طرح ان کو وہ کیا. Eliminate these spaces vasters as a public service in the name of the good writing. Parts of speech ہیں, simple filler words کون سے استعمال ہوتے ہیں, اور آگے دیکھیں. Adjective, main, excellent. تو سمپلی ان دونوں کو, مین اور ایکسیلنٹ کو آپ سمپلی گڈ کہہ سکتے ہیں. میجر, نائس جو ہے اس کو بھی گڈ کہہ سکتے ہیں. ایڈوربس جیسے بیسیکلی, ہم ہر بات سے شروع کرتے ہیں کہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ, تو بیسیکلی کو سینٹرل, میجر, ان کو آپ ریموو کرتے ہیں. کوائٹ, ریئلی, ویری, ان فیکٹ, ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ, ان دا پروسیس آف, یہ سارے فلرز ہیں, ان کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگ میں سے. ناؤنس کے طور پر دیکھیں جیسے ایریا, آسپیکٹ, کاز, کریکٹر, ایلیمنٹ, فیکٹر. ہم یوں کہیں گے دا مین ایلیمنٹ اینڈ دا فیکٹر, تو وہ ایلیمنٹ اینڈ دا فیکٹر جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. تو سمپلی ایک ہی لگا دیں, دا مین فیکٹر آف دس ریزن از دس. نا فیلڈ, کائنڈ, نیچر, کوالٹی, اسکوپ, سچویشن, سارٹ, تھنگ, ٹائپ, یہ تینوں ایک ہی اس کے نام ہے. اب یہ ہے کہ بیٹر اور ورڈی انگلش کس طرح کی ہوتی ہے. ہیئر از ہاؤ دا فلر ورڈز لک ان دا کانٹیکسٹ. ورڈی ورڈ ہے. ہارس ٹوک اے ریلیکسنگ ٹائپ آف اوکیشن, یہ ورڈی ہے, جبکہ اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا تھا, یہ ٹائپ آف کو کاٹ کے ہارس ٹوک اے ریلیکسنگ اوکیشن.
Word D, his comment was an offensive nature. So simply his comment was offensive. Word D, work crews arrive for the purpose of digging new power lines. जबकि बेटर है वर्क क्रूज अराइव टू डिग न्यू पावर लाइंस. वर्ड ही जरा ये देखें, इतना बड़ा सेंटेंस है जबकि उसको मुख्तसरन भी किया जा सकता है. रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, ये फिलर है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट अ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इज नॉट प्रेडिक्टेड फॉर टुमारो इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, ये इसकी कोई जरूरत नहीं, इट इज क्लाउडी, यू शुड टेक योर अम्ब्रेला अवे. कितनी बड़ी बात की और उसने कहा कि बारिश क्योंकि आने वाली है तो आप अपना अम्ब्रेला बाहर ले जाए, अपने साथ ले जाए. तो अब जरा इसका बेटर देखें. ऑल्दो अ थंडरस्टॉर्म इज नॉट प्रेडिक्टेड फॉर टुमारो बिकॉज इट इज क्लाउडी, यू शुड टेक योर अम्ब्रेला. वर्ड in the event that we do have a weather event, you will be prepared in a very real sense. बेटर जरा देखें. if it does rain, you will be prepared, ताकि आपको तैयार हो अगर बारिश आती है. तो दूसरी टेक्निक ये है कि combine the sentences that repeat information. You can also combine the sentences to achieve clarity. First, look for sentences that contains the same information or relate to the same idea or so logically belong together. Then combine the related sentences. Finally, cut any words that just take up the space and add nothing to the meaning. Here are some examples आपके लिए मैंने लिखी हैं. अब जरा ये देखें. वर्डी, Mr. Duker gave his students the assignment of a math problem. The problem called for adding a series of numbers. The numbers contained the real and the imaginary integers. A better year. Mr. Duker assigned his student a math problem that called for adding real and imaginary integers. Wordy, there is strong evidence to suggest that there is only one difference between highly successful people and the rest of us. It is highly successful people who apply themselves with the determination to a task. जबकि ये वर्ड ही है और इसको बेटर अंदाज में इस तरह किया जा सकता है कि एविडेंस सजेस्ट that the only difference between the highly successful people and the rest of us is their ability to apply themselves with the determination to a task. फिर तीसरी टेक्निक आपके पास ये है कि do not say the same thing twice, perhaps such as cover over. कवर का माना भी वही होता है और जो ओवर का होता है. सर्कल का माना भी वही होता है जो अराउंड का होता है. तो भाई उसने उसके गिर्द दायरा लगा लिया तो सर्कल अराउंड नहीं यूज करेंगे, एक यूज करेंगे. द स्क्वायर एंड द शेप are the redundant, they are the same thing twice. This is the redundancy problem you corrected in the beginning of this chapter. तो हमारा कंक्लूजन ये है कि आज हमने ये पढ़ा है कि डिक्शन जो है वो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है. डिक्शन की ही जो है वो बेसिकली आपकी पोजीशन, आपकी आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल एक देहाती जो है वो रुक रुक के बात कर रहा है, फिलर यूज कर रहा है, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है. और जिस कॉन्टेक्स्ट के वो वर्ड्स यूज कर रहा होता है तो हमें वहां से भी पता चल जाता है कि ये किस इलाके से आया है, कहाँ से है, इसकी सोशल पोजीशन क्या है. बेसिकली मैं आपको यूं मुख्तसरन बताऊं कि वर्ड्स जो हैं दे आर द टूल्स फ्रॉम वेयर यू आर आइडेंटिफाइड. ये वो टूल्स हैं जहां से आपकी शख्सियत का, आपके इल्मी इतबार का हर हवाले से डिक्शन के थ्रू ही पता चल जाता है. तो लेकिन ये उस गेयर की तरह है डिक्शन जो कि वेरी करता है. हर बंदा जो है वो इनफॉर्मल से फॉर्मल तक, यानी आप अपने उस्ताद के साथ बात इंतहाई फॉर्मल अंदाज में करते हैं, आप अपने बॉस के साथ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इंतहाई फॉर्मल अंदाज में बात करते हैं, घर में आप इनफॉर्मल बात करते हैं. ये नहीं कि जो फॉर्मल होते हैं वो फॉर्मल होते हैं और जो इनफॉर्मल होते हैं नहीं. हर बंदे को फॉर्मल से इनफॉर्मल, सिंपल से एलिवेटेड जो डिक्शन है वहाँ तक का सफ़र करना पड़ता है. सो अगर आप यानी कि आप चूज़ कर सकते हैं, आप अपने डिक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं. Select the words that suit your topic, purpose and the audience. ये इंतहाई ज़रूरी है ये स्टूडेंट्स के हवाले से कि टॉपिक के हवाले से आप उस तरह की वोकैबुलरी चूज़ करेंगे तो देन इट वुड बी इम्पैक्टफुल एंड इम्पॉर्टेंट वन. उसका कोई इम्पैक्ट भी होगा, पर्पस भी होगा, वो ऑडियंस उसको रीड भी करेंगे और सुनेंगे भी सही.
और रिडंडेंसी को रिमूव करना है। रिडंडेंसी को देखते ही मतलब राइटिंग का इंप्रेशन खराब हो जाता है। रिडंडेंसी इज द अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स एंड द आइडियाज। एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स एंड द फ्रेजेस टू मेक योर राइटिंग्स क्लियर एंड मोर विगोरस। इतना काफ़ी है, लेकिन मैं इसके हवाले से जो फाइनल टर्म का पेपर दूंगा वो ये वाला जो हो रहे हैं, तो उसमें इस तरह का होगा कि या तो मैं एक पैराग्राफ दे दूंगा, उसे आप जो है ना आपने स्टाइल डिफ्रेंशिएट करने होंगे। कौन से वर्ड्स हैं जो कि एलिवेटेड स्टाइल के हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो कि फॉर्मल के हैं, कौन से वर्ड्स हैं वो इनफॉर्मल हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो रिडंडेंट हैं, जो कि नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि उस पर्पस जो पर्पस ऑफ द टेक्स्ट होता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। लाजमी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम अननेसेसरी चीज़ें किसी भी टॉपिक में डाल दें तो उसके पर्पस को वो कर देते हैं, और उस टेक्स्ट के पर्टिकुलर ऑडियंस कौन से हो सकते हैं ये भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ। दूसरा मेरे पास ये होगा कि जो अननेसेसरी रिडंडेंट थिंग्स हैं इनको आप प्रिसाइज करके दिखाएं, प्रेसी भी मैं दे सकता हूँ। और तीसरा चौथा मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं किसी भी आपको ऑडियंस आपके चेक कर सकता हूँ कि आप किसी भी बंदे को खत लिखें और उसको उस तरह के यानी कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखें या इमरान खान को लिखें, या मतलब आप जो है हाई कोर्ट के जज को लिखें, या एक पुलिस वाले के पास आपकी एफआईआर नहीं हो रही थी तो उसको खत लिखें कि किस तरह वो आपका करे, यानी आपके एफआईआर किस तरह दर्ज करे। आप एक वकील को जो है ना अपना केस समझाना चाहते हैं तो आप किस तरह लिख कर समझाएंगे, तो उसके लिए आप प्रॉपर वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये आपकी राइटिंग जो है वो 5-10 नंबर की मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ। अल्लाह हाफिज़।